Ok, ci siamo. Siamo con Iñaki da Madrid. Iñaki, il postino da Madrid. Allora, Iñaki, come stai? Bene, ciao, buongiorno, Ok, no sé cómo se dice exactamente. Bien, buonasera. buonasera, Sera e buonasera. stiamo Certo, tornando da casa. certo. Ok, allora, Iñaki vive a Madrid, come abbiamo detto fa il postino, quindi tuttora lavora. E niente, volevamo chiedere a Madrid come prima domanda, se ci racconta brevemente com'è la situazione a Madrid, la situazione dal punto di vista proprio delle notizie che arrivano dal governo e quindi le notizie ufficiali, diciamo. Pues oficial, a ver, la situación en Madrid, en toda España, esta es la tercera semana de confinamiento, desde el 13 de marzo estamos en confinamiento en España. En un principio se decretó el cierre de los lugares de concurrencia pública, bares, restaurantes, cines, teatros, pero se mantenían determinados servicios o determinados trabajos. Por ejemplo, las personas que trabajan en la construcción seguían yendo a trabajar. Y hace 2 semanas, no, perdón, la semana pasada se decretó que solamente trabajásemos los servicios esenciales. En mi caso, como trabajador del Servicio Público Postal Español, eh, estamos considerados servicio esencial, con lo cual estamos en la calle, estamos repartiendo correo, distribuyendo correo desde el primer momento del confinamiento. Eh, Ahora mismo, cuando yo salgo a trabajar a la calle, eh, las únicas personas que veo trabajando son sanitarios, personal sanitario, ambulancias, policía y ejército, porque el ejército también está patrullando por las calles, eh, y nosotros. Y luego, bueno, nosotros y otro tipo de repartidores de Amazon, otras empresas que, en cierto modo, pues son iguales que nosotros, que están distribuyendo correo. Hai bisogno che ti traduca? Vai. Sì, adesso Paola ci traduce. Allora, dice Iñaki che sono alla terza settimana di quarantena che è iniziata il 13 marzo. Tu correggimi se sbaglio, ok? Ok. All'inizio avevano chiuso solo, diciamo, i locali, i luoghi pubblici, come se fossero bar, ristoranti, cinema, cose del genere. La settimana scorsa invece sono rimasti aperti solo, hanno dichiarato insomma, l'apertura solo dei servizi essenziali. Il suo caso è proprio quello di un servizio essenziale, perché la posta è considerata un servizio essenziale e da quando lui dice sta in strada dal primo giorno della quarantena, no scusa, ora per strada vede solo sanitari, polizia, esercito e loro e altri tipi di distributori come se fosse Amazon o altre cose che sono considerati servizi comunque essenziali per le persone. Ok, adesso facciamo una carrellata sulla situazione appunto ufficiale. Conosci dei numeri? Quali sono i numeri dell'epidemia? Quali sono i numeri ovviamente così a spanne? E come sta andando la gestione sanitaria dell'epidemia, quindi la gestione delle terapie intensive, tamponi, tutto quello di cui sentiamo parlare in questi giorni. Ok? Creo que he entendido bien la pregunta, Pau. Te pregunto, que cómo está la situación sanitaria, ¿no? Ahora mismo. Sí. ¿Ah, sí? ¿Eso Sí. es? Vale. Como información, como la que pasan como información oficial. Como información oficial. Bueno. Centrándote sobre los números de la gente infectada, Eso es. de los Pues muertos. ahora mismo
O sea, los datos actualizados a las 5 de la tarde, ahora mismo son las 18:50, a las 17 horas. En España teníamos 124.700 contagiados, 11.744 fallecidos y 34.219 recuperados. El tema de la comunicación que se está haciendo sobre esto tiene una... Claro, es un tema muy controvertido porque entiendo que tiene una dimensión política, una dimensión de comunicación política, de arma política, ¿no? Esto implica que sea un problema en sí mismo porque tanto si desde el gobierno se dice la verdad como si no se dice, la oposición lo va a utilizar, los medios utilizan también información que tienen para rebatir al gobierno, para rebatir a la oposición. Es decir, la información ahora mismo, que del mismo modo que os pasa a vosotros allí o que está pasando en otros lugares del mundo, es un arma, es un arma política. Y esta controversia yo la percibo también pues en el ámbito sindical en el que yo me muevo dentro de mi empresa o en ámbitos sociales o laborales. Mi punto de vista estrictamente personal es que la comunicación, la labor de comunicación, en nuestro caso, en el caso de España, no se está haciendo. Se podría hacer mejor, por supuesto, pero creo que no se está haciendo mal del todo, ¿no? Obviamente el momento que estamos viviendo es un momento muy complejo, muy grave. Aquí muchas veces cuando se hacen comparecencias oficiales del presidente del gobierno, de los ministros y las ministras, muchas veces se utiliza la figura retórica de que estamos en una guerra. Y en cierto modo yo creo que es así. Esto, si queréis, hablamos después sobre esto, pero a mí en mi trabajo ha habido también mucha polémica relacionada también con las cifras de muertes, con la información sobre cómo se produce el contagio. En el que hay un sector de la empresa, de los trabajadores, que quiere cerrar el reparto, que quiere cerrar el trabajo. Y yo me debato un poco entre estar de acuerdo con ellos o en pensar que somos un servicio público y que al final, con todas las medidas de protección y con mucho cuidado y solamente trabajando cosas esenciales, pero deberíamos seguir cubriendo determinados huecos que si no, no funcionarían. En resumen, así, y solamente hablando sobre los números, yo creo que la comunicación estrictamente numérica no se está haciendo mal. En España se van actualizando los datos en comparecencias públicas, no sé si son 2 o 3 veces diarias son, y creo que al menos desde las instituciones, los números no ocultan nada, ¿no? Otra cosa es cómo se apliquen las políticas, cómo se esté gestionando determinados aspectos de la crisis o cómo se esté gestionando fondos o informaciones como arma política. Pero estrictamente desde un punto de vista numérico creo que no se está haciendo mal. Ok. Vai Paola, traduci. Sì. Perdón, que me ha quedado largo. Allora, Iñaki ha empezado hablando de los números y yo me quedé al primer número que tiene... Italiano, scusa. Ok, in italiano. Chi è che ha iniziato parlando di numeri? Scusa. Io mi sono fermata al primo numero, poi dopo magari gli chiediamo bene cosa sono
non me li sono dati. Ad oggi alle 5 di pomeriggio erano 124.700 contagiati. Ha specificato anche il numero delle persone che sono morte e delle persone che sono invece guarite. Allora, a livello di 11.744 fallecidos. Ok, 6.744 y 34.219 recuperados. 34.299? 19. Sì. 19, ok, vabbè. Recuperati. Le persone che sono guarite. Allora, per quanto riguarda la comunicazione, il tema è molto dibattuto, più che altro non tanto per i numeri che vengono passati attraverso l'informazione ufficiale, perché quei numeri sono quelli, lui dice, reali, quanto perché l'informazione diventa, e la comunicazione di questo tipo di informazione diventa più che altro un tema politico, quindi come i vari media, diciamo, riescono a sfruttare queste informazioni a livello di dibattito politico. Lui sta anche in ambito sindacale per il lavoro che fa, e però diciamo che come visione personale, secondo lui la comunicazione non la stanno facendo molto male. Utilizzano molto anche in Spagna, così come dico io in Italia, la figura retorica della guerra, no? Perché anche qui funziona molto così. Al lavoro lui dice che c'è molta gente che vorrebbe chiudere, no? Perché si sente in trincea, no? Però lui sostiene che invece è un servizio indispensabile. Che come servizio pubblico è un servizio diventa un servizio indispensabile per non lasciare dei buchi della vita delle persone. Ok, le misure intraprese dallo Stato, quindi le misure cautelative e repressive poste dallo Stato per la gestione dell'emergenza, che inevitabilmente, ma lo metto tra virgolette, vanno a limitare la libertà individuale delle persone, come vengono percepite dai madrilegni o comunque dai parenti? Ti faccio questa domanda perché settimana scorsa è girato un video molto, molto brutto. Era il video di un plotone di poliziotti, 4-5, che malmenavano, picchiavano un ragazzo che aveva evidenti problemi mentali. Era loco. Non so se l'hai visto questo video. Bilbao. Qui a Bilbao. No, non l'ho visto. Nessun spagnolo, il secondo spagnolo che non l'ha visto. A Bilbao. È arrivata la madre mentre cominciavano a menare, a immobilizzare questo ragazzo, gridando: ma non avete capito che questo ragazzo è pazzo, ok? E hanno menato e ammanettato anche alla madre. La cosa che ci ha fatto molto, molto piacere, ma però che ha reso ancora più drammatica la situazione, è che per la calle, per strada, ma soprattutto dalle case, dai palazzi, le persone hanno cominciato a inveire contro la polizia, lanciando addirittura oggetti, chiedendo la liberazione di quelle due persone. Ed è anomalo che questa cosa sia arrivata qui in Italia, e tu, ripeto, sei il secondo spagnolo che questa cosa non l'ha vista. Cosa mi dici a proposito della repressione? Dopo un giorno questo video non c'era più, però. Después de un día le han quitado. Si tú intentabas... lo han borrado.
lo han Sí, borrado sí. directamente. Sí. Pues preguntaré luego en los grupos que Mira, tengo del con sindicato y tal, a ver un si alguien lo tiene. Mm, mm, mm. Vale. Cosa ci dice a proposito della repressione, a proposito del controllo e a proposito appunto, sentivo anche alla radio che il numero dei denunciati e il numero degli arrestati è altissimo. ¿En Italia o en España? In Spagna, En molto più España, sí. alto che in Italia. Ho sentito dati, non so se sono probabilmente non sono ufficiali, che parlavano tra gli 8.000 e i 10.000 al giorno. Sí, puede ser. No tengo ahora mismo los datos exactos pero de los de detenciones y de denuncias, pero sí que es cada vez que publican los datos de denuncias, es curioso que hay un número muchísimo más elevado de denunciados que de contagiados. Si estábamos hablando en más de un mes en torno a 200.000 contagiados, podemos estar hablando de igual de 1.000.000 de denuncias y 800 o 1.000 detenidos, ¿no? La realidad de la situación legal en España, para que se pueda mantener el confinamiento, lo que se hace es que se pone en marcha un artículo de la Constitución que permite el estado de alarma. El estado de alarma implica principalmente dos cosas. Una, la limitación del derecho a la libertad de circulación, que es un derecho constitucional fundamental, y que el Estado pueda incautar bienes o servicios. Es decir, que el Estado puede incautar una fábrica o que pueda incautar un cargamento de algún material. Quel che ad esempio con gli ospedali privati stai dicendo questo? No, incautar, ¿qué quiere decir? Incautar es Appropriarsi. requisar. Ah, requisire. Requisire, appropriarsi. Requisire. Quello Ok. che è successo con le cliniche Apropiarse, sí. private. Mhm. Por ejemplo, lo están haciendo, se supone que lo están haciendo con material sanitario. Es decir, una fábrica o una empresa tiene almacenado material sanitario y el Estado puede incautarlo para repartirlo pues, a la población, a los funcionarios públicos, a los sanitarios, o sea. ¿Y lo pueden hacer con bienes públicos y privados? Con todo, lo pueden hacer con todo. Ok. Aspetta, sì. Iñaki, traduce. Sì. Allora, la prima cosa che ha detto è che la cosa così un po' che fa specie è che ad oggi ci sono più denunciati che contagiati a livello di numero. Anche in Italia. Anche in Italia funziona così. Da quando c'è stato l'allarme del Covid è che lo Stato ha dichiarato la situazione uno stato d'allarme. Questo significa che da una parte hanno attivato la limitazione al diritto di libertà di circolazione e dall'altra parte che lo Stato ha la possibilità di requisire beni pubblici e privati per distribuirli piuttosto che per utilizzarli per farne quello che valuta che sia fondamentale in questa situazione. Ok. Entonces, la realidad sobre la limitación del derecho de libre circulación de las personas y que esta limitación se lleve a cabo con un soporte del Estado en el que la única autoridad se sostiene sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, ejército, guardia civil, policías locales. Dentro de un plano teórico o dentro de un plano estrictamente legal, está muy bien para contener una situación de alarma. ¿La realidad cuál es? La realidad es que
si bien yo creo que la mayor parte de la población está siguiendo el confinamiento, que entiendo que es una medida necesaria para evitar la propagación de una enfermedad contagiosa. Yo esto lo veo porque cuando yo salgo a la calle lo veo, no es algo que me cuenten en las noticias o que alguien me mande un vídeo. Yo salgo a la calle y yo a mí personalmente no me han parado nunca, pero yo sí que veo que yo voy trabajando en el coche del trabajo y delante de mí va una patrulla de la policía y en una calle, en 500 metros de una calle, se van deteniendo con todo el mundo y preguntándole a todo el mundo que dónde está, que qué hace, que por qué está en la calle y que se vaya a su casa. El otro día, el pasado jueves, eh, me sucedió esto que estoy contando. O sea, yo iba por una calle, eran 3 manzanas, y en esas 3 manzanas llevaba un coche de la policía delante de mí. Paró a dos chicos que claramente se veía que que estaban trabajando porque llevaban herramienta y material, iban con mono de obra y tal. Les paró y les preguntó que qué estaban haciendo. Luego a otro chico que iba con una bolsa de basura, también le preguntó que a dónde iba, pues a tirar la basura, claro. Luego a un chico que estaba en el portal de una casa fumando. Y entonces el chico les dijo que vivía allí, que había bajado a fumar, y le dijeron, no, a fumar a tu casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad es que como yo en Italia no sé exactamente cómo será, pero en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no quiero generalizar tampoco, pero hay un ambiente tendiente al autoritarismo. Claro, les han dado un cheque en blanco para poder hacer ahora lo que quieran, lo que quieran. Y termino con un detalle que es, aquí en España todos los días hay 3 comparecencias públicas que se emiten por televisión. La de la mañana participan pues un ministro o 2 ministros y el jefe de la policía, el jefe de la Guardia Civil y un mando del ejército. Y entonces ellos hacen un relato de la situación en cuanto a seguridad del confinamiento. Todos los días en ese relato se incluye eh, una anécdota. Ellos incluyen en su relato una anécdota eh, que supongo que siempre es lo más exagerado, sobre detenciones que ha hecho la policía como para, desde mi punto de vista, para querer justificar, estamos aquí aplicando la fuerza, estamos aplicando, estamos casi en un estado de sitio, en un estado en el que la policía, en circunstancias normales, se estaría excediendo, pero es que lo estamos haciendo porque fijaos que hay gente que se comporta de esta manera. El relato de ayer era un señor que había intentado atacar a 2 policías con 2 katanas. Obviamente eso no justifica nada, ¿no? O sea, es una anécdota con la que yo creo que se intenta crear el relato de la justificación del exceso de control sobre la población. Chiaro. Vai Paola. Allora, Dai. allora, per quanto riguarda la limitazione in particolare del diritto alla libertà di circolazione, diciamo che chiaramente è lasciato, così come passa dall'informazione ufficiale, lasciato completamente in mano alle forze dell'ordine, quindi polizia, esercito e guardia civile, carabinieri sarebbe e quant'altro, insomma. Quindi se da una parte è vero che loro in una situazione come può essere una situazione un tempo limitato, che è una situazione d'allarme, no? come quella che teoricamente si dovrebbe vivere, che stiamo vivendo ora, hanno la possibilità del controllo, dall'altra è vero anche che
come dire, questo scopo di raggiungere, no, la quarantena, cioè di mantenere lo stato della quarantena, si ha perché la gente con il buon senso segue queste misure, perché è normale che sia l'unico modo perché si limiti il contagio della malattia, no? Attraverso l'isolamento, attraverso il contatto sociale, esatto. Dall'altra parte è vero anche che alle forze dell'ordine è stata data carta bianca pieni poteri. E pieni poteri da questo punto di vista. Iñaki faceva un esempio dicendo che pochi giorni fa si trovava per strada a lavorare e nella stessa strada la polizia ha fermato due che stavano lavorando, evidentemente che stavano lavorando perché erano sporchi, portavano del materiale. Esatto, eccetera. Uno che stava buttando l'immondizia e un altro che fumava sotto casa, no? Imponendogli e ricordandogli il loro dovere di dover restare confinati e chiusi in casa. Quindi oltre a questo lui ha rimarcato il fatto che per 3 volte al giorno sulla TV sono 3 bollettini diversi, sono 3 bollettini diversi che coinvolgono, adesso non ricordo chi, polizia, esercito e ministro e un ministro. sarà un ministro dell'interno, immagino qualcosa del genere, in cui raccontano come sta andando, no, la situazione a livello di controlli, no, in Spagna, e in più aggiungono un aneddoto che in qualche modo giustifica la loro possibilità di quasi abusare del controllo sulla Ok. Arriviamo alla cosa che ci interessa di più, le marginalità, i senza tetto, i migranti, persone senza fissa dimora, quindi senza casa, le persone in trappola dentro le carceri, dentro i centri di detenzione per espulsione per migranti. Si sa qualcosa in Spagna? È esploso un caso come è esploso in Italia, ad esempio, con le rivolte all'interno delle carceri, ci sono state delle fughe, penso che l'hai seguita questa cosa. È tutto abbastanza, fila tutto liscio, va tutto bene. Claro, en España con respecto, por ejemplo, a los centros, los CIES, los centros de integración de internamiento de extranjeros, que son los centros donde se internan a las personas en situación irregular, no sé más que la información que me llega por medios de comunicación. Hay una cosa que a mí sí que me llama mucho la atención y que es una percepción personal mía, porque lo veo todos los días por la calle. Cerca de mi casa, aquí cerca de mi casa o cerca de mi trabajo, las personas que yo antes veía que estaban en situación de calle, que dormían en un cajero de un banco, o que dormían en un banco, o que siguen estando en los mismos sitios. Quiero decir con esto, dentro de todas las medidas que se han adoptado para controlar esta situación, las personas que están en situación de calle ni siquiera se ha contado con ellas. Es decir, no ha habido... Aquí en un principio se habló de que en uno de los hospitales de campaña que se iba a instalar en las afueras de Madrid han instalado 2 hospitales de campaña, uno en un centro de exposiciones aquí cerca, perdón, que uno de esos hospitales se iba a destinar una parte para gente en situación de calle, pero de eso no se ha vuelto a hablar. Y creo que no se ha hecho porque yo sigo viendo a la gente en la calle.
Esta mañana he salido a comprar y he visto a un hombre que está aquí cerca. Otro día que fui a comprar a otro mercado aquí cerca, hay un hombre que le llevo viendo mucho tiempo y sigue ahí, cerca de mi trabajo también. O sea, con la gente que está en situación de calle, creo que no se está haciendo nada. Ayer hubo una noticia en la que un grupo como de 80 personas sin techo, sin hogar, se habían refugiado en una terminal del aeropuerto, que el aeropuerto que ahora mismo estaba eh, prácticamente inhabilitada, ¿no? Y la Policía Nacional fue por la noche a desalojarlos y los echó de allí. Más allá de consideraciones éticas o de valoraciones de otro tipo, desde un punto de vista estrictamente de sanidad pública, hablando de la crisis de una crisis sanitaria, que tú tengas a 80 personas concentradas en un lugar fuera de todo control sanitario probablemente, y que la única medida que puedas aplicar sobre ellas, porque están en situación de calle, es echarlas del lugar donde están y dispersarlas, pues creo que es absolutamente lo contrario a lo que cualquier manual puede indicar, ¿no? En el caso eventual de que una solo de esas personas hubiera llegado allí contagiada, estás lanzando una bomba vírica, ¿no? Por todo el resto de la ciudad, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa, sobre todo, y con esto termino ya, que es algo que se ha repetido, por lo menos aquí se ha repetido en más de una ocasión. El virus no entiende ni de clases sociales, ni de razas, ni de colores, ni de fronteras, ni de nada. Con lo cual, si realmente lo que se pretende es proteger a la población y luchar contra la propagación de una enfermedad infecciosa, habría que incluir también a esas personas, ¿no? Certo. Allora, per quanto riguarda i CIE, l'informazione che lui ha, cioè dei centri di espulsione, l'unica informazione che ha non è nient'altro quella che è passata dai media ufficiali. Per quanto riguarda invece le persone che stanno in strada, quindi tendenzialmente senza tetto, diciamo che dal suo punto di vista, ma proprio per la quotidianità che vive, quindi gente che lui conosce, che ha sempre visto perché sta vicino a casa sua piuttosto che dove lavora, è esattamente nello stesso posto dove stava 2 settimane fa, un mese fa, quindi questo significa che tutte le misure di sicurezza sociale che sono state attivate dallo Stato, quindi quarantena, isolamento, eccetera, eccetera, è come se avessero completamente dimenticato, comunque non incluso minimamente queste persone. Ha raccontato un aneddoto, adesso io mi sono persa all'inizio del... Sì, diceva che il terminale di un aeroporto. Ok, il terminale di un aeroporto. La polizia le ha disperse. La polizia quello che ha fatto è stato andare e disperderle. Quindi, tenuto conto che un virus, sottolineava, non ha distinzione né di razza né di religione né tantomeno di classe sociale, se uno Stato, un governo centrale deve pensare alla tutela, lasciando perdere il punto di vista etico, ma proprio solo parlando dal punto di vista sanitario, la tutela della salute della sua popolazione, altrettanto non dovrebbe, allo stesso modo non dovrebbe fare né distinzioni di classe sociale né tantomeno di razza. Ok. E arriviamo allora alla domanda. Secondo te, quanto è inciso e quanto incide oggi la gestione sanitaria degli anni precedenti, ovvero anche in Spagna so che come in Italia si è registrata la vendita di parte della sanità pubblica a molti convenzionati ma privati.
c'è una grande polemica in Italia, perché ovviamente il privato non può gestire l'emergenza come la gestisce il pubblico, perché è strutturata diversamente, fa altre cose. È successo questo, quindi questa pandemia in realtà sta richiedendo uno sforzo gigantesco nel primo soccorso, nelle terapie intensive, okay? E non ci sono posti. Non a caso anche in Spagna so che addirittura hanno usato il palazzetto per allestirlo ad obitorio, quindi mettere i cadaveri. Io sapevo ma al di là di questo non ci sono posti a sufficienza per gestire una cosa che non andrebbe gestita come la stiamo gestendo adesso. Anche in Spagna è avvenuto questo, ovvero la vendita di parte del servizio pubblico a privati. E in che modo in Spagna oggi i privati stanno intervenendo in questa crisi? A ver, esto es algo que sobre todo en los primeros días de la crisis, cuando se empezó a ver sobre todo lo que pasaba en Italia, lo que estaba pasando ya en Italia, y que a nosotros nos iba a pasar algo parecido, empezó a haber un clamor, un grito de la gente diciendo, vamos a tener problemas porque se han cerrado hospitales, se han transformado hospitales públicos en hospitales privados. Justo después de eso, hubo una respuesta institucional, apoyada también por algunos medios, negando la mayor parte de esa información. Es decir, se hablaba de que en realidad no se habían... Se hablaba de en torno a que se habían perdido como 5.000... Entre 5.000 y 6.000 sanitarios en ese proceso de privatización. Y hubo una respuesta mediática en la que se decía que bueno, que sí que era cierto que se habían perdido se había perdido un número importante de sanitarios, pero que no eran tantos. Y bueno, el caso es que después de ese momento de indignación popular, ¿no? contra todo el proceso de privatización de la sanidad, se han dado dos situaciones. Por una parte, el decreto del gobierno, del decreto de situación de alarma, de estado de alarma, ha permitido que el Estado pueda obligar a parte de la sanidad privada a destinarse a recursos públicos. Eso por una parte. Y por otra parte, que el propio sistema sanitario, el sistema sanitario público, se ha volcado en responder a esto con los medios que tenía. Es decir, por eso antes al principio se hablaba de lo de la comparación, la metáfora sobre la guerra. Porque en ese sentido, en ese ámbito en particular, sí que podría identificarse con una guerra, porque los sanitarios van sin medios de protección, porque saben que tienen que actuar independientemente de que no tengan los medios de que el Estado no les provea de los medios de protección adecuados. Entonces, la respuesta sanitaria ha sido sobradamente suficiente, pero partiendo del sacrificio y del esfuerzo del propio personal, ¿no? El pueblo salva al pueblo, ¿no? Entonces es realmente el pueblo, es realmente los sanitarios, las personas que se están prestando voluntarias para hacer trabajos, para llevar a gente, para atender a la gente. Eso es lo que realmente está salvando esta situación. Okay. Todo el mundo, termino con una cosa. Ahora todo el mundo dice, cuando esto pase, tendremos que recordar lo que se ha hecho con la sanidad, que se ha privatizado gran parte de la sanidad.
yo no sé si cuando esto pase nos acordaremos de que nos teníamos que acordar de decirle que qué había pasado con nuestra sanidad. Pero bueno. Partire da questo, traduci questo. Allora, dice già di partire dalla tua ultima frase che adesso la gente dice che quando passerà questa situazione dovremo ricordarci di quello che il governo ha fatto con la nostra sanità pubblica. E Iñaki dice, io non lo so se quando effettivamente questa situazione passerà ci ricorderemo che dovevamo ricordarci di cosa avevano fatto con la nostra sanità pubblica prima. Adesso perché Iñaki dice che nei primi giorni in cui è scoppiata l'epidemia anche in Spagna, chiaramente il paese di riferimento era l'Italia e quindi la gente ha iniziato a allarmarsi perché vedendo che l'Italia a livello di sanità pubblica non riusciva a sostenere, no, le persone che, fondamentalmente quello, le persone che si stavano continuando ad infettare perché la sanità pubblica negli anni in Italia è stata venduta, era già successa questa cosa, allora ha iniziato chiaramente ad allarmarsi, prevedendo che in Spagna sarebbe andato come qua da noi. La risposta istituzionale è arrivata abbastanza immediatamente, appoggiata soprattutto da alcuni media che negavano diciamo questo tipo di informazioni, cercando di abbassare i toni e di rincuorare in qualche modo la gente. Quello che realmente poi è successo è che con il decreto dello stato d'allarme che è stato attivato dal governo spagnolo c'è stata effettivamente la possibilità che parte della sanità privata sia stata destinata al pubblico. Okay? D'altra parte poi la sanità pubblica effettivamente la risposta che ha dato e che sta continuando a dare è quella di un grandissimo lavoro che è frutto però del sacrificio personale dei medici e dei sanitari che sono i prima linea, stanno affrontando effettivamente questa emergenza anche senza i mezzi che dovrebbero... Il popolo salva il popolo. Dovrebbero affrontarla, il popolo salva il popolo. Allora Iñaki, l'ultima domanda. Cosa si aspetta la gente dopo questa crisi? Ovvero, secondo te cambierà qualcosa? O torneremo veramente ad essere quelli di prima? ¿Qué aria tira in Spagna? Es que no lo he entendido porque se ha cortado un poco. Ah, ok. Repite, por favor. Cosa pensi che la gente pensa del dopo epidemia? Pensi che la gente veramente voglia tornare alla vita che avevamo prima? O pensi che la gente per una volta stia pensando che quella vita vada cambiata? Sono settimane che le persone stanno a casa, è vero che sono in isolamento, coltivano passioni, scrivono, suonano, mangiano, stanno insieme, stanno provando qualcosa che la normalità e la routine che ci avevano creato, che è quella del lavoro e del consumo, ci aveva fatto dimenticare. Tu cosa pensi di questa cosa? Aquí, en mi círculo, la gente con la que suelo hablar, todo el mundo espera que cuando termine, cuando pase la crisis sanitaria, venga una crisis muchísimo más dura que la sanitaria y muchísimo más prolongada en el tiempo. Es decir, no sé exactamente cómo estará sucediendo en Italia, pero aquí se publicaron los datos del paro del mes pasado y en un solo día hubo casi 1 millón de bajas en la seguridad social, es decir, hubo casi 1 millón de parados más. Es decir, los datos oficiales estiman que cuando pase la crisis sanitaria,
la cifra de paro en España esté en torno a los 3,5 4 millones de parados. Esto es más del pico de parados que se alcanzó en la crisis de 2008. En la crisis de 2008 se llegó a los 3,5, 3,700 o por ahí, y se estima que se puede llegar a los 4 millones. Y son cifras oficiales, es decir, son cifras obviamente bondadosas, ¿no? Yo creo que que cuando pase esto vamos a vivir, y voy a referirme a Lampedusa. Vamos a vivir un nuevo episodio de gatopardismo en España, por lo menos en España, supongo que en todo, por lo menos en toda Europa occidental. Va a cambiar todo para que no cambie nada. Va a cambiar todo del mismo modo que nos cambió la vida la crisis de 2008, que perdimos derechos sociales, perdimos derechos laborales, ganamos mucho en miedo, ganamos mucho en control, perdimos una serie de derechos adquiridos a lo largo de muchísimos años y que estaban garantizados antes de 2008, y los perdimos y los hemos perdido. Y los hemos perdido para siempre y no hay manera de reclamarlos. Pues entiendo que ahora, y no quiero ser catastrofista con esto, ¿no? O sea, trato de hacer un análisis lo más sintético posible. Pero creo que obviamente se va a jugar con el miedo, se va a jugar no tanto con el miedo a la enfermedad, sino con el miedo a la situación económica que se ha creado. España ha aprobado un presupuesto, un plan plan presupuestario contra el virus de 200.000 millones de euros, que supone el 20% del PIB del país. El 20% del PIB del país. No hay ninguna economía en el mundo que se pueda sostener después de paralizarse durante 4 meses, me da igual, durante 2 meses. Cualquier economía en ese momento quiebra. Eso va a servir para que, por una parte, sí, o sea, seguramente para contener al virus. Estoy de acuerdo. Por otra parte, va a servir para crear una situación de incertidumbre en la que, si yo antes te pagaba 1.000 euros, pues ahora te voy a pagar 300 o 500. ¿No lo quieres? No pasa nada. Habrá otro que no tenga trabajo como tú y que es el cuadro del capitalismo, el cuadro de la crisis capitalista desde que el capitalismo es capitalismo hasta ahora. En ese sentido, yo creo que las cosas van a cambiar para no cambiar nada, para seguir como están. Ottimista. Allora, nella cerchia di amici che ha lui, di persone che frequenta, sono più o meno tutti d'accordo che quando finirà questa crisi sanitaria arriverà una crisi molto più dura e molto più lunga di quella sanitaria. I dati ufficiali oggi in Spagna parlano dicono che, a livello di previsioni, dicono che alla fine di questa cosa saranno circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di disoccupati. Cioè si parla di un numero ancora maggiore di quello che è stato toccato con la crisi del 2008. In quella crisi crisi economica. Sì, esatto. Durante quel periodo c'è stata a livello sociale una perdita di diritti sociali, diritti di lavoro, c'è stata si è giustificato un maggiore controllo da parte dello Stato, è cresciuta la paura della gente, tutte cose che erano state guadagnate negli anni, col tempo c'erano, e che dopo quella crisi sono sparite, si sono perse per sempre. Anche oggi si gioca con la paura della gente, non tanto della paura a livello sanitario quanto più di quello che accadrà poi a livello economico, del capitalismo che non cambierà
Ha parlato di un dato, il dato sul PIL che hai dato, in Italia si chiama esatto. PIL, parlava del 20%? Per cento? ¿Qué dato? È il numero che non esiste, Interno lordo. PIL dell'Estato, del Ah, governo. el Che PIB numero... es Producto Interior Bruto. Sì, Es che numero è? 20, Che non ho 20%. 20% del Producto Interior Bruto. 20% è quello che ha stanziato 20, o quello che perderà? 20%, no. 20% es lo que se ha comprometido, o sea, son 200.000 millones de euros, lo que se ha comprometido en ayuda de Estado Ah, para, ok. para las empresas y para los autónomos, para sanidad, tal. 200.000 millones de euros que obviamente el Estado no tiene en cash, ¿no? Entonces se ha comprometido de primeras, el primer día del confinamiento, ya se comprometió el 20% del Producto Interior, el 20% del valor del país se comprometió. Siamo andati avanti per anni a non poter sforare il 3%, a non andare oltre il 3%. In un mese arriveremo anche noi probabilmente anzi mi auguro che arriveremo a quella cifra, perché arrivare a quella cifra vuol dire che il governo, che lo Stato sta intervenendo su chi oggi non ha reddito. Però ecco, si è polverizzata probabilmente l'economia europea in questo modo. O Sì. ci polverizzeremo noi. Ok, Iñaki, io direi che va bene. Va bene. Vuoi dirci qualcos'altro? Vuoi dire qualcosa? Sí, quería decir un dato bueno, no se me ha olvidado, pero que quizá estaba más relacionado con lo que hemos hablado sobre la situación laboral o sobre mi situación o la situación de las personas que estamos trabajando aún en este escenario, ¿no? Particularmente el servicio postal, el Postini, como yo, somos el segundo colectivo con mayor tasa de contagios de todos los colectivos que están trabajando actualmente. El primero son los sanitarios, obviamente. I secondi voi. Y el segundo somos nosotros. Ayer fallecieron dos compañeros más, un compañero y una compañera, y al principio del confinamiento falleció otra compañera en Cataluña. Es decir, teniendo en cuenta que nuestra labor no implica un trato tan directo con personas en principio infectadas, es decir, tratamos con el público, pero no todo el mundo está infectado. Tenemos ahora mismo declaradas 3 personas fallecidas y en torno a los datos de ayer eran 790 y tantos contagiados. Los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la policía, tiene 9 fallecidos y tienen menos contagiados. Los sanitarios sí que tienen en torno a, creo que eran entre 12.000 y 15.000 contagiados, pero están permanentemente en contacto. Quiero decir, al final, creo que antes lo habéis dicho alguno de vosotros en italiano, ¿no? Que nosotros los que estamos trabajando ahora mismo, estamos en primera línea de trinchera. O sea, estamos en el frente. La semana pasada escuchaba a un periodista decir que cuando esto pase tendremos que recordar que son los sanitarios, los médicos, las enfermeras, los cajeros de los supermercados y las cajeras, la gente que te lleva la comida en bici a tu casa, que son los que realmente nos han salvado de esto, porque somos los únicos que hemos seguido trabajando, ¿no? Pero pasa lo mismo que decía antes.
a ver si nos acordamos de acordarnos cuando esto pase. Allora, era solo un dato che lui voleva aggiungere, specificare, soprattutto per quanto riguarda la situazione del lavoro, più che altro della gente che sta continuando a lavorare in questo momento, quando tutto è chiuso e diciamo la maggior parte del paese è preservata. Per quanto riguarda il suo lavoro in particolare, cioè i postini, è il secondo, come si dice, collettivo di lavoratori, la seconda categoria di lavoratori con il tasso di contagio più alto dopo i sanitari. Nonostante il loro lavoro non sia esattamente a stretto contatto, così come può essere quello di un medico, diciamo. Ieri sono morti due colleghi di lavoro, qualche giorno fa un'altra e ci sono più di 790 contagiati proprio in quella categoria. La polizia conta fino ad oggi 9 morti e molti meno contagiati dei postini. I medici, vabbè, i sanitari non si contano perché chiaramente sono direttamente sempre a strettissimo contatto proprio con i malati. Quello che lui vuole sottolineare è che effettivamente la gente che sta continuando a lavorare, la gente che sta permettendo al paese di continuare a vivere, a superare anche questo periodo, e quindi che sono i sanitari, sono i cassieri del supermercato, sono i postini, e lui dice chissà se quando finirà tutta questa crisi ci ricorderemo che effettivamente ne siamo usciti grazie a queste persone. Ok, Iñaki, ti salutiamo. Grazie mille e a presto. Noi siamo qua. Se vedi qualcosa, hai bisogno di raccontarci qualcosa, vuoi far arrivare qualcosa anche in Italia, per quel poco che riusciamo a diffonderla, lo faremo volentieri. Perfecto, lo mismo os digo. Y nada, il popolo salva il popolo. Ciao. Popolo salva il popolo. Ciao, Ciao. ciao.